Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tanube alaye alamumbe sangulu kononana. Tanube alaye alamumbe duguma kolo sanfɛ. Tanube alaye alamumbe sani dugucɛ. Tanube alaye alamumbe fanbɛlɛ lajɛlen fɛ. Fanbɛ. Uzal. Ala kelen mun bɛ yen ni a bɛ fanbɛ. O ye Dahimu masade. Dani tigi. Ala mun ye dani kɛ. Ale bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. I yɛrɛ waso cogo o cogo k'a fɔ ko e kɛra Ala ye, i tɛ se ka kɛ fan bɛɛ. Firawuna tun bɛ fan bɛɛ wa? A ko k'ale ye Ala ye don. Uzali. Ngala batola ninnu. Dɔw bɛ yiriw bato. Dɔw bɛ kalo bato. Dɔw bɛ tile bato. O tɛ wa? Dɔw bɛ lolo bato. Dɔw bɛ lolo bato. A bɛ fan bɛɛ lajɛlen wa? Fan bɛɛ a tɛ yen. A tɛ yen dɛ. A tɛ yen. A bɛ tunu. A tɛ tunu wa? A bɛ to ka tunu. Ibrahima yɛrɛ ma tigɛ o ngala ninnu na o de sen fɛ wa? A o kɔrɔ yɔrɔ jumɛn? Kuranɛ sura 6 suratul An'am aya 70 ani aya 4 ka taa bila aya 70 ni aya 9. A ma tigɛ lolo ninnu na ani kalo ninnu ani tile ninnu mun de kosɔn? Parce que k'u bɛ tunu. Donc o tɛ fan bɛɛ. Tɛ fan bɛɛ. Oustaz an b'o Ala tanu. Tiɲɛ. N'a y'o Ala tanu an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Mɔgɔ minnu b'a la k'an lamɛn nin wagati nin kɔnɔna na. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'o fo ni silamɛya foli dakan ye. Foli mun bilalen don Ala ka gafe belebeleba in kɔnɔna na ka bɛn kuranɛ sura jumɛn? Ka bɛn kuranɛ sura 6 suratul An'am aya 70 ani aya 4. Ala ye mun de fɔ ye? A ko salamun alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Ala ka kisi bɛ aw ye. Ala ka kisi bɛ aw ye. O kisi nin a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ. Sabula munna Ala ma sɔn ka hali jahiliw bɔ o foli in kɔnɔ. A ma sɔn ka o bɔ a la. A ma sɔn o bɔ a la. Suratul Furqan kɔnɔ kuranɛ sura 25 aya 60 ani aya 7. Wa idha qatabahumul jahiluna qalu salaman. Tiɲɛ. Qalu salaman. Hal jahilu. U kan ka foli ni foli dakan ye. Salamun alaikum. Ustaz a dun fɔra an ye ko silamɛw dɔrɔn de ka folikan ye nin ye. Tiɲɛ tɛ. Tiɲɛ tɛ ya? Ngalon don. Non tiɲɛ tɛ. Wa ma za badal haq illa dalal. Illa dalal. Foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ ni fili tɛ. Kuranɛ sura 10 aya 32. Donc nin tɛ tiɲɛ ye. Tiɲɛ tɛ. Kuranɛ aya in y'o balaye. Awɔ a y'a balaye ka bɔ yen. Suratul Furqan aya 67 y'o balaye ka bɔ yen. Ka yira k'a fɔ salamu alaikum a bɛ fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ de ma. N'i kɛra adamaden ye ka ban hali n'i tɛ Ala ko la e kan ka fo ni salamu ye. N'a ye Ala diya e bɛ don o salamu kɔnɔ. Parce que e tun tɛ ko kunna Ala bɛ se k'i kɛ ko kunna o kɔrɔ i bɛ se ka ɲɛnamaya quoi. O la n'a ye mɔgɔ bɛɛ fo o la an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ fo. Ustaz Seydou Keita Shahid salamun alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shahid Ustaz Usman Bari an bɛ foli segin ma. Foli diyara n ye an bɛ sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Shahidu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ Shahidu bɛɛ fo ni alikaw Sisoko tɔgɔ ye. Fo yan fo Keɲeba kɔnɔna na an bɛ Mali Shahidu bɛɛ fo ani diɲɛ Shahidu bɛɛ an b'u bɛɛ don ale kelen pewu tɔgɔ la Keɲeba kɔnɔna na ka u fo
no kakan amba fo uma salamun alaikum alaka kisibe oye alaka kuye tiens o foli nu temenen ko fe Oustaz angata alquran sura duru tade aya binani ani aya kele suratul maida kamana gan kuma do be Allahu akbar Oustaz suratul maida ni alquran sura duru ta suratul maida ni wele ko dumini mina ko fo sura suma mina ko fo sura aya binani kele kamana gan kuma do be tiens o kamana gan kuma ni ambo ko don kan Allah ka soraka anga babu nyini kasikaka Oustaz kemenay ya ayuha rasul ni wele mada bilibili bado yeko abe ko nyesi kirama tiens Muhammadu ma Allah akon ne ka cide yanga cide kemenay la yahzunka allazina yusari'una fil kufri ko idusu kanana kame idusu kana cien idusu kana toro maw kama mamunu kafir yara ne alamako mamunu be ka sekin teliala ka ta kafir yara Allah mamunu bi nyogon dan yara awo cho were o be nyogon dan kafir yara tiens Oustaz ko kira kanana ayira toro parce que ayira ni cien ayira dusu kasi ni mamunu sababu yaye ko mɔgɔ minnu bɛ ka boli ka ɲɛsin kafiriya ma o bɛ ka ɲɔgɔn dan yɛrɛ ka taa kafiriya ma mais a lamɛn dɛ mun de kosɔn ala kira dusu tun bɛ ka kasi tɛmɛ ni aya nin ye quoi minal lazina qalu amanna bi afwahihim ka bɔ mɔgɔw de la a dusu tun bɛ ka kasi dɔ wɛrɛ tɛ ko parce que mɔgɔ ninnu y'u kanto k'olu ye limaniya bagaw ye k'olu ye limaniya bagaw ye n'u dabaraw ye ni u dabaraw ye Allah Oustaz limaniya jɔn ye jɔn ye wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun limaniya bagaw de ye suratul bakara kɔnɔna aya 4 minnu limanara ni fɛn mun jiginna ala kira kan limaniya jɔn de ye mɔgɔw ye minnu limaniyara ni fɛn ye ala ye mun jigi kira kan mais jumɛn de jiginna ala kira kan wa nunazzilu minal qur'an sura 17 aya 82 Qur'an de jiginna suratul Isra'il donc limaniya jɔn de ye mɔgɔw ye minnu ko k'u limaniyara bi maa ni fɛn ye mun jiginna ala kira kan wa ma unzila min qablika o bɛ tila fana ka limaniya bi maa ni fɛn ye mun jiginna ka kɔn ala kira ta nin ɲɛ kosɛbɛ jumɛn de jiginna ala kira ta ɲɛ wa anzala tawrata wal injila tawrata jiginna ka kɔn linjila jiginna ka kɔn a bɛ Qur'an sura jumɛn Qur'an sura 7 aya 7 suratu ali imran so dugo ko fo sura kuna be donc olu de limaniyara olu de bɛ wele limaniya jɔn donc sisan Qur'an sura 5 ni kɔnɔna na suratul maida aya 41 a ko mɔgɔw dɔw de bɛ yen minnu ko k'u limaniyara ni u da ye mais o dusukun ma walam tu'min qulubuhum mais o dusukun ma sɔn ayi o dusukun ma limaniya walam tu'min qulubuhum donc ala kira ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ a nɔfɛ mɔgɔw de ko u sɔnna quoi u sɔnna u limaniyara ni ala ye ko u limaniyara o kɛra limaniya jɔn ye mais o ko in bɛ dabara de la quoi a t'u dusukun na Oustaz a lamɛn dɛ o ko sisan ala yɛrɛ bɛ définition di limaniya jɔn ye mɔgɔ min sɔnna Qur'anu na a limaniyara ni Qur'anu a tilara ka limaniya ni kitabu fana ye minnu jiginna ka kɔn ala kira ta ɲɛ ni o ye tawrata ni linjila ye donc limaniya jɔn ninnu olu de tun wele mumini wa olu de ye mumini ye Qur'an sura jumɛn Qur'an sura 8 suratul anfal aya 2 ani aya 4 ya ayuhan nabiy hasbukallahu wa man taba'aka minal mu'minina ne ka nabi ɲuman ya nga nabi ɲuman ala y'i wasa ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ ni u welela danabaw mumin ala kira nɔfɛ mɔgɔw de bɛ wele muminu o yɛrɛ de sisan a faamuna jati k'a fɔ ko mɔgɔ minnu limaniyalen don olu de welela ala kira nɔfɛ mɔgɔw danabaw
donc sisan o mɔgɔ ninnu cɛ la mɔgɔw de bɛ yen bɛɛ ko ko o ye kɛra limanajɔn ye a bɛ comme maliyɛnw e tɛ maliyɛn si sɔrɔ bon an b'a fɔ maliyɛn minnu ko k'olu ye silamɛ ye bɛɛ ko an limaniyara ka taa Kayi fo ka taa bila Kidali bon ala ko ni i limaniyara i ka limaniya kan ka sigi kɔrɔna de kan kɔ ani kitabu minnu jiginna ka kɔn kɔrɔna ɲɛ olu de bɛ wele limanajɔn mais problème nana kɛ mun ye nin daminɛna depuis ala kira tile mɔgɔw de ko u sɔnna mais jada de don u dusukun ma sɔn munna ustaz misali surun ala b'a f'i ye ko ni bɛ seli i kana i ka seli kalankan pɛrɛ kojugu i kana gundu wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi bayna zalika sabila i ka seli kɔnɔ kana i ka mankan pɛrɛ kojugu i kana mankan fana jigi kojugu i kana gundu quoi wabtagi bayna zalika sabila i ka jɔ cɛmancɛ hakɛya ɲini i ka hakɛ kalan bɛɛ i b'a kɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ tiɲɛ kabako de don dɛ donc o la Kuran sura 17 ni bolo ko suratul Isra ye aya 100 ani aya 10 ala b'a fɔ ko adamadenw minnu ko aw limaniyara aw kan ka seli ni kɛ o kɛcogo de la c'est-à-dire que seli fansi yɛrɛ de tɛ minɛ mun kan ka gundo i tɛ pɛrɛn n'a ye fana kojugu mais i bɛ a bɛrɛ bɛn camancɛ la oza nin tɛ ala ka kuma ye wa ni ala ka kuma ye Kuran sura 17 Kuran de tɛ wa aya 100 ani aya 10 yɛrɛ Kuran de don haya do Kuran de don Kuran de don tiɲɛ bon ko mɔgɔw de ko limaniyara u sɔnna o ma quoi mais da de don quoi dabara la mais o dusukun ma sɔn maliyɛn joli de bɛ a ka e bɛ maliyɛn misiri jumɛn de misiri joli de dɔn ni u t'u ka seli gundo a ka ca bɛɛ b'a gundo fo jamakulu fitinin o bɛ lansara gundo o bɛ seli fana gundo o bɛ fitiri jɔ laban fila kelen gundo safo jɔ laban ninnu u b'a gundo uzali k'a sɔrɔ olu ko k'olu ye limanajɔnw ye bon n'u dun ye limanajɔnw ye kuranɛ ye mun f'u ye u kan k'a kɛ ten de mais o ko o sɔnna dɛ da la mais dusukun ma sɔn parce que aya filɛ ka d'u ma o banna aya la misali wɛrɛ Kuran sura 2 aya 187 summa atimu siyama ila al-layli a bɛ sun dafa fo su dun Allahu akbar sun tɛ tigɛ tile bin sun a bɛ sufɛla de kɔnɔ ni dibi de donna i bɛ sun tigɛ ala m'o de fɔ wa o bɛ sɔn k'o kɛ wa donc o dusukun banna mais da la o ko k'u sɔnna quoi ala kɛra tun dusuma kasilen don ni mɔgɔ sugu de kɔrɔ quoi tɛ kuranɛ aya waleya ayi k'a sɔrɔ o dun ko k'u limaniyara awɔ a dimi kun don mais ala ko k'a kana dimi quoi k'a k'o to yen tɛmɛ n'a ye ustaz wa min allazina hadu ani ka bɔ yahudiyaw fana cɛ ma ala kɛra tun bɛ dimi yahudiyaw fana kɔrɔ o cogoya kelen na nin jamakulu fila bɛ muminiw minnu ko k'u limaniyara muminidenw parce que ciden nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele mumin a bɛ Kuran sura 8 aya nabila Musa nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele yahudu a bɛ Kuran sura 32 aya nabila Isa nɔfɛ ka mɔgɔ bɛ wele nasara a bɛ Kuran sura jumɛn Kuran sura 61 aya 14 donc sisan ka fara a yɛrɛ ka manto mɔgɔ ni o ye bi wele ko muminidenw a ni tun bɛ tiɲɛ u kɔrɔ ani ka fara yahuduw fana kan mais ni jamakulu fila bɛɛ mun de kosɔn o ye Kuran in yɛrɛ bila o sa ala bɛna o de fɔ ka tugu kuma in sama'una lil kadhibi ko ngalon de ka d'u ye quoi o bɛ fɛ ka ngalon de lamɛn quoi mais ngalon ni o sa ngalon ni u b'a sɔrɔ cogo di tɛmɛ n'a ye sama'una li qaumin akarina lam yatuka ma fɔra u bɛ mɔgɔw de lamɛn u bɛ jamakulu dɔw de lamɛn mɔgɔ minnu ma na e alakira yɛrɛ ma fiyewu n'i ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ ka na e ma o bɛ diinɛ ko kuma minɛ k'a fɔ ko karisa de y'a lakali mais o y'a minɛ mɔgɔ min bolo a ma alakira ye a ma surunya k'a ye donc o bɛ nkalon ninnu de minɛ ka diinɛ waleya n'a ye
Ustaz seli gundura cogo di a gundura Qur'ana aya ko fe ne Qur'ana aya jonde ya fu ko seli be gundu ko do de ya Allah kali o mu ya Allah kali abi fiye u yere ba fo yede misal la Bukhari anga misali ta Bukhari ka misali ka chako Bukhari Allah kira yewa amai o edun ko seli be gundu ne ka mina na Bukhari de la bo Bukhari fana ya mina jonna fana de ya mina mo do la mo ma de ka Allah kira yi donc ni kuma ti mina mo bulu fieu otike dina kuma ate mina mo bulu ka fo kasa de ya Allah kali ko ayi ote dina e wajibidu wahyu de do wahyu awo wahyu do ejme blancono o ejme Qur'an ani jme Taurata ani jme Linjila Bukhari blancono ayi blancono te muslim do blancono te donc on a nyoko na de do donc adimina o koro adimina yahudu ani mu'mini dem ko sebe mais pourquoi bi yahudu fo suratul juma bo baro dima Qur'an sura bi woroni fla aya dulu ko tawrata dira masalul lezina humilu tawrata dira mo munum ma kama salil himari yahmil asfara oyu faraka bo tawrata la o misali kala fali misali adun nembe gafe nafa maula abe buci abe ta na yere ata don ga fo fem barka ma yere be ale ko ale te foy kalam ko yawdu nunu kerate donc kan ko o misali amman kan te ko ulu la dege tienta wa bo ala kra yere mun de fo korno sura mugan duru wa qala rasul aya bi saba sega kan korno sura mugan duru suratul furqan aya bi saba ala kra yere mun fo wa qala rasul ya rabbi ka ntigi ala kira yere de kote ha ko ya ntigi ala inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjuran ne ka manto fana tawa e korona ke bulu ko feto fe fasahi luti ga wala donc o dimiya de tumbe ala kirala Allahu akbar ya ni mu wula asite korona fo alhamdulillahi rabbil alamin ni silama ya dinata maliki ya tashira kono nana alhamdulillahi rabbil alamin maliki ni fo imam malika tasira kono shafi aka tasira kono hanbali aka tasira kono hanifa aka tasira kono alhamdulillahi rabbil alamin bugari fana dan ban famba ni naga kan dama alamede ko ye korona black pep o fana kera fali comme yahudu dugarani fali yahudu ni nyona de ka tawta diruma o ye tawta bla o tara talmudu glan ko sebe muminu mun ko limaner ni daye kasara o dus kuma son olu fana nana korona de ya de kata hadisa kitabu lalaka mo munu masurunya ka ala kira ye kata kuma mine olu de bolo ala fleko de fo Qur'an sura dulu aya bina nikele ni aya karamo bi de ayu bi pew karamo hadisa tibu auta chena de na ma siga ko halakira ay siga ko kuma mun ba bolo ama bo ala kira yoro aya mine mo mun bolo ama ala kira ye ala fleko jalaki ko ngalonde kaduye parce que obeta kuma o de mine mo de fe mo mun ma ala kira ye o masurunya ka ye suratul maida ma shita fiye alamede ustad ma shita fiye hadisa tigi fo ite dugukolo ko ka mun ba fiye ko muslimi ala kira ye ma shite mun ba fiye maliki ala kira ye ma shita fiye ko bukhari ala kira ye ma shita fiye ko hanifa ye ala kira ye ma shita fiye ko hanbali ala kira ye bo dina kuma dum minenen do ulu de bulo dina barabe ka kani aye kasro adungo ka ye korna de di ala kira ma anaka manto mogo wala sa ka limana nay wa limana jomu yere de mogo munu limana lendo o kitabu la ka kala ka limana kitabu kor jiginen koro la Allahu akbar mais usal tawtan linjil mais ibado ni o kuma fo we mu fo ko tawta yelmana wa numa fo ayelmana wa fo ka datti temena ka bina mun to yera ma faydo ale tara o mine Allah mota maliki foray mi amma fo muslim foray mi la kadar mum babulu de abakala foray mi no odum babulu de afurne ngode ka apurne bode ka fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim Quran sura binna ni saba aya binna ni saba ko Muhammad ki soko kornana sabu kornana de siratike tiene wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna ekelen doronte de Muhammad aya binna ni nani ekelen de ini kam manto kaw soko kornaina
korna hakli jigi de awma hakli jigi fende do awma ko wani ala beta awni nga korna ko de la hala teme uzal saka kunne bi ñoo ñogonce dogo ko amba fo ko korna doron korna de doron kalma ki tace na ko ay aga ko banaw ko mo do wuli lendo o ba fo ko korna doron ko korna doron ko te son ala kira ka hadis Allah kasor ala kira ka hadis ay juma o ba fo ko bugari ala fle ka fo ko mogo munu men galon kan ala kira dimine be ulu koro parce que u bita dina ko kuma mine mogo de bulu mogo munu ma ala kira ye kasor dina kitabu kelen pewde dira ala kira ma mogo mun bo fo ye o de ala kira ye point ni mogo were yo fo ye ala kira la dige bagade do point ako ala kira kira la dige la son heremay Quran surah 77 aya ngani kele ama bang lakad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ni eta ala ko ya ni kiyama ko bo ala kira ka soko korna de la ala kira tun soko lendo fastamsiku billazi uhiya ilayka sabla muna innaka ala siratin mustaqim o de siratika kleneni o bo ala kira tun soko lendo korna de law ay korna de diram si sa mo mum be korna fo o de ala kira la de baay ala kira mum fo isigena o doron ka Allahu akbar ima do wera fa ama fo o de dine mais ni tara mo wera fe mo mum ye fe wera fi mun te qur'anu ni ko ala kira de côté ay ngalon da ala kira la passé ala kira yi kali ala ni korna ta alima do wera fo mo korna sura woro ayatani kono to lo ustad ay doni fo am babu sigi ni to do ngane ka maw jansa ni be kitabu wera ka karamo baw kan la kalili bugari ya fota muslimi ya fota la kadar de niye tay ci fede ala kira diminen do ikorode ala kira diminen do ikorode diminen ikoro segi ko juna na radi bi ciata lahara ala kira rati soro melagaw de o tikra mo gombe ciata parce que na dara ala kira ma aka ine ka bo ale ba mo gono ayato ina bi hine abe meleke de bla meleke munu ko fora e korna sura bi woro ni woro ay woro gilazun shidadun ko meleke gelaw do so redoutable olu te hina o tay makare weche ala kranu mi hina korna sura sabaya ke me bidru ko non to ay ke me bidru ko ala kranu hina ka bo na tigro ba ko no ko ay nu to cieru ala kranu o yera te nyoye ay te nyoy lara o sa korna sura duru ay binna ni kele amma fo karamo ka tasini aya ka tashide akuma tobe de mais ato comme babu tini ye ni to yedon kan edron ka mogo jansa ka yira ka fo awde mogo ye mun limel lendo tawtani linjila ani qur'an point kutubu sa samawiyatu sa fa kitabu abana qur'an sura 7 aya bidurni 7 mama ba pep mun bi wala shahidu rabbana amana bima anzalta yayi anzalta bima anzalta mun jigna ka bo ala yoro wattaba'ana rasula utkara kira ka yayi kira fana tun ni tun limel no de kutubu samayat fa'tubuna ma shahidin anta ko seben ka fara muhammadu kan ko Allahu akbar amal limana fe werla ni qur'an ni tawrata ni linjila ni kitabu jigini utede ay wa olu dibili limana jon qur'an sura fla ayanani o kala na ka ba bana otawa odo wa ni to kono iye kafride wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Quran surah duru suratul maida ay binan ko mo kayre kafiri de de mo mo kiri di kasra ama bo kitabu jiginen kono de ko sebe usal kafiri de mo yi dina kono mo mo be kiri di mo ma ko ala kote kira kote mais atika bo kitabu jiginen kono Allah abeka kuma inta kitabu wera kono munte kitabu jiginen me jalangu ba kana ko shi ba awo bonjite olu de kachaw Allahu akbar halikana sigala ni o nyinga ko ode maliki ya de yo wal marshabi wal ma la qadar tigi de yo ko la qadar e ma sega ke muhammadiya fo maliki ya nga ke muhammadiya de daga dila
ebe se ke Muhammadiya ebe se ke Muhammadiya ko Shafiya Shafiya Hanfan no ja ka ke ja ai siga ko aka korna fo mo ko eza aga se ko kuma fo mo ko wakati sira na ma tien fo wakati sira de ide de bu wuli ka kitiga ye afo ko bo ebe ka mun fo tiente alaka kuma ten ye e ko selibe gundo dalu jume bibolo tawta to dima linjila to dima korna to dima korna ba fi ke seli kana gundo linjila ba fi seli kana gundo tawta ba fi seli kana gundo o de be ni kitabu sababe kono nan kana sika kuma na de sika talaw kabako adu bi seli gundo ayo bomi ere ka dine na dabeli doni kulli manera ni dai o dusu kuma bi afwahi walam tu'minu ni fa est-ce que ayi ni famo to na doni ba no mo ni famo wa ma sawunu don ba ko kuma fora ye fui don aka don ba nunu ka doni ka bone ala taye ala ko qul atu'allimuna allah bidinikum aw ka doni ba nunu aw ka mo nunu adama de dina nyefo ala Quran sura binani ani konto suratul hujurati hayatan woro ni kuma de be o kam mise ni fini gise o kam mise ala koro ala de baka dina fo na e mun fo ala lillahi dinul qalisa Quran sura bisabani konto suratul zumar aya 7 dine gere a jati atiya ala talo dine titaye donc ala ko mun iba kete ba ko le tene ni ma kete e be ngane fe donc o de mo ko mun kulli manere ni dabara e no udus kuma so bo lu de ka cha anfe aka cha kala mo kunda yere awo lu ya nya mo yere awo ni ko korna no korna ba kurbai korna me ni fo ana dabara tulile aka sabole usaz anga babu nyini ko sebe no te ne ko be de ala ka andeme amma bina nyana bo o dongo ambora kaburduna antara shudungana anye shudung o ye kaburu nyingali munun fo anye barachi wasabe ka bola ka gafe kono ka yira ka fo tiente kiyama donde nyingali be kan yira jorom sorwa kiyama donde boke be kan yira joro jokorwa kiyama donde nusonja dum be kaburu ngali tiente de non ozat ayo barachi o bana mena sisa nan sigina kana so de bobu fense awo karamo bobu sigi ambe kolosi jawta ambe gafew siga anyere nyekoro alhamdulillah rabbil alamin yalla do dem bey wa kubey abaw jija sarakati la de akaw jija de sisan awbe munke ka nyesi suma awde suta yede fo am karam ko asor anyere sigle me anu lute kele de fo ba ko saraka bola ko alaka aw meka sara alaka o meka sarakati buaye zaz bafo ko kli saba sarakati bafo ko kli wolon la sarakati kli bina ni sarakati ni bebe ozal san yelema na boru la ko na san yelema ante take awo sarakati be amina amba ambo mushishu tulula amba gafe noni nay shoni daga ko amba qur'anu kala suye korna be kala suye ba kala yi ozal yala ni baram dalalu abede dalalu ni anyogona cham ay ko foka wo gal yasin yasin binandi kele o ke suye ozal yala ni baram mum be ka kekkara mo fe jamana ni fantani nani ni bara be keko yala ni alaka kuma ye wa ni adama den fatora ni de kanga keshu ye wa babu bina sigi odeka ni akera oye dalu jume de bala alaka kuma na ma ke oye dalu jume de bala ko sebe dalu bidi osal anga sarakati ko nyini wala anga ta korna sura bi woro ni saba ango leje sarakati kunga kola munafiku ko fo yayi sura ni yere atoko mandi atoko mandi ko munafiku ko fo sura atizri mandi ni tizri mandi bo asarakati ko be nal ibina yeka ko yala karamo nunu mumini yere do wa munafiku de do ay o de bina yew o de bina ye anga na president aywa don no amma kala folo
Ma titri mandi. Amandi. Na titri ta. Suratul Munafiqun. Quran sura 247. Anga ayatan leje. Ustaz. Kuma bado be. Sarakati kunga kola. Ala yi mudefo. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Ustaz. Ko anw ye aw garsɛgɛ mun na k'a ko ni ala ka sira kɔnɔ ka kɔn saya ka nali ye aw ma dɛ. Fa yaqula rabbi lawla akartani ila ajalin qaribin. Sabula ni saya nana jɔ mɔgɔ o mɔgɔ da o tigila mɔgɔ b'i kanto sabagani mun bɛna sa a tun b'a fɔ ala ni tun bɛ se ka wagati kunkurunin fara n ka ɲɛnamaya kan. Fa asaddaka wa akunu mina salihin. Fa asaddaka segin a kan. Fa asaddaka saraka. An ka saraka bɔ su ye a lamɛn dɛ yarɔ i n'i ka arabu mɛnbaliya bɛɛ i ye sarakati mɛn saraka mɛnna ko k'aw ka nafolo sɔrɔ ala bɛ ka aw garisɛgɛ sɔrɔ minnu na a ko k'aw ka o sɔrɔ ninnu a ka o di ale ala ma k'a kɛ sarakatiw ye ka kɔn aw yɛrɛ ka saya ɲɛ kuwa sabula ni saya jɔra ni minɛmɛlɛkɛw jɔra mɔgɔ o mɔgɔ da k'a b'i kanto de ala wagati kunkurunin fara n si kan kosɔn ne ka sarakati bɔ n yɛrɛ ye kun mina salihin ka fara maɲumanw kan walasa ne na kɛ maɲumanw dɔ ye ne na fara maɲumanw kan n ka sarakati bɔ n ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye saraka bɔ de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye k'i fara maɲumanw kan ala b'i kanto a ayata ni kelen walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha ko kasɔrɔ ayi ni mun ka sati dafara ko fɛn tɛ fara a kan ayi foyi tɛ fara a kan i t'i yakaruya i t'i retard ni foyi ye uzati lamɛn jamakulu ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ a fɔli nɔgɔya karamɔgɔ ninnu da u ka tiɲɛ fɔ aw ye uzali maa tɛ saraka bɔ mɔgɔ ye o t'i kɛ dun a ko ale bɛ k'i garisɛgɛ mun na k'e de ka sarakati bɔ i yɛrɛ ye yanni ka kɔn i ka saya ɲɛ o de fɔra Allahu akbar uzali i bɛ se ka kuma dɔ fɔ an bɛ se ka mun faamu nin na a bɛɛ fɔra foyi tɛ nin kɔfɛ an ka misi kantigɛ wo an ka saga kantigɛ wo an ka ba kantigɛ su ye wo ko su de kun kan k'olu kɛ avant que ka kɔn ale yɛrɛ ka saya ɲɛ o baara nin a kan k'a kɛ a yɛrɛ ye ka kɔn saya ɲɛ Allahu akbar tiɲɛ don uzali munna ala bɛ nin kuma fɔ i ye Allahu akbar pourquoi ala bɛ nin kuma fɔ i ye i bɛ taa kuran sɔrɔ 53 suratul najm lolo ko fɔ sura nin titiri ka di nin titiri ka di lolo ka di a ka taa a aya 36 ta ka taa bila fo a aya 41 usazi kuma belebeleba dɔ bɛ yen Allahu akbar am lam yunabba bima fi sufi Musa yalima fɛn mun sɛbɛnnen bɛ Musa ka sufi kɔnɔna na k'o kibaruya ma se e ma wa Musa ka gafe kɔnɔ Musa ka gafe karamɔgɔkɛ e mun sigilen bɛ sarakati kunna su sarakati kunna ko an ka saraka bɔ su ye e mun sigilen bɛ a kunna ani ka mɔgɔ kunfinw wele kunfinw nɛgɛ ka fara i yɛrɛ kan ko sarakati de kan ka bɔ su ye ko ka e ɲininka dɛ fɛn mun sɛbɛnnen bɛ Musa ka gafe kɔnɔ yala ko e m'o kibaruya sɔrɔ wa uzazi ɲininkali bɛ yen ni ɲininkali a jaabi n'i y'a mɛn i bɛ kirin de n'i ye nin mɛn fɛn mun bɛna tugu a la n'i ye nin donna i tulo la fo ka t'i sa i tɛ sarakati bɔ su ye i t'a kɛ i b'a kɔrɔ dɔn a fɔ an ye
anta foye Qur'an be dawo Qur'an de be dawo okay temana wala amina ko ay bisabani wolo wa Ibrahim allazi wafa Ibrahima fana ka sufi Musa ka sufi ani Ibrahima ka sufi Ibrahima mun yi laydu dafa Allahu akbar yala imai Qur'an abika Qur'an de fiu tan parce que muna Qur'an sura bi shegini wolum suratul ala ayatani shegitani ala mundo haza la fi sufil ula sufi Ibrahima wa Musa apmana ne vle Qur'an mun bika fo iye Muhammadu nin Qur'an ni a bɔra Musa ka gafe kɔnɔ kuma de la ani Ibrahima ka gafe kɔnɔ kuma jati bon o bɔrɔ de filɛ k'a fɔ i ye najimi kɔnɔ Qur'an sura 53 aya 36 ka taa bila 41 aya 36 37 Ala ko yalima e mun ye saraka bɔla ye e ma mɛ fɛn mun bɛ Musa ani Ibrahima ka gafe kɔnɔ ko o ma se e ma wa kibara mun bɛ Musa ka gafe kɔnɔ ani Ibrahima ka gafe kɔnɔ ani Qur'an parce que an bɛ ka Qur'an de kalan o kibaraya a ma se e ma wa karamɔgɔkɛ karamɔgɔkɛ i ni ka jalamugu ni lamɛ dɛ i ni ka kɔlɔsi i ni bomosi lamɛ jamakulu ka nin lamɛ o k'a sɛbɛn sɛbɛnni tɛ dɛ a ka enregistrer a ka caron karamɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la Oustaz o ka enregistrer o ka caron karamɔgɔw cɛ la k'a fɔ ko nin laseli bɔra shahidu fɛ minnu bɛ alqur'anu kan o kɔfɛ o bɛ tawrata fɔ o kɔfɛ o bɛ linjili fɔ o kɔfɛ lasum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum Qur'an sura 2 ayat 28 abe suratul maida ko olu de kote ka hakili jigi kuma fɔ ko karamɔgɔ ninnu aisha ala ɲɛ aka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye su sarakati ka saraka bɔ su ye tiɲɛ tɛ sini saraka i bɛ saraka bɔ i yɛrɛ de ka kɔn i ka saya ɲɛ Ustaz ko yalima suratul najm Qur'an sura 53 aya 36 ka taa bila 41 mun bɛ Musa ka gafe kɔnɔ e m'o mɛn wa karamɔgɔkɛ i m'a sɔrɔ wa i m'a nouvelle sɔrɔ wa o kunnafoni ma se e ma wa ma se ma donc nin bɛna kɛ occasion ye a ka se ma n'a sera i ma su sarakati nin a dabila tiɲɛ tɛ quoi kana kunfiw nɛgɛn quoi su sarakati tɛ tiɲɛ ye quoi ni kuma b'i la o fɔ tɛmɛna o sa aya 38 ala taziru waziratun wizra ukra doni ni si ka doni ta Allahu akbar bɛɛ n'i ka kungo bɛɛ n'i ka doni ko e k'o lamɛn quoi e k'a don i tulo la ni kelen o kelen n'a ka kungo a n'a ka doni de don quoi n'i tɛ n'i ka doni ta tɛmɛ n'a ye ale se ka Qur'an sura 35 ayat 8 wa an laysa lil insani illa ma sa'a Oustaz ko filɛ dɛ bana kuma banna yan pewu a ko fosi tɛ adamaden ye fo a ye mun kɛ a yɛrɛ ye a ye cɛsiri min kɛ a yɛrɛ ye a ka cɛsiri foyi tɛ adamaden ye n'a ma kɛ a yɛrɛ ka cɛsiri ye Allahu akbar Oustaz an laysa lil insani illa ma sa'a ayat 79 adamaden i bɛ cɛsiri mun kɛ k'o de b'i ye quoi o de kosɔn tuma bɛ na saya bɛ na mɔgɔw ma minnu tɛ sarakati bɔ o bɛ nimisa u b'a fɔ ka ala ka wagati kunkurunin fara munafikiw ka sura kɔnɔna na k'u ka ala ka wagati kunkurunin fara u ka ɲɛnamaya ka mun kosɔn u ka sarakati bɔ u yɛrɛ ye Oustaz a ko ni fosi tɛ adamaden ye fosi tɛ adamaden ye ko nin bɛna d'i ma fo a ka sɔrɔ e de y'o cɛsiri kɛ i yɛrɛ ye quoi Oustaz e de ye sarakati bɔ yan su de ye sarakati bɔ yan su ma sarakati bɔ su b'a a tɔnɔ sɔrɔ cogo di a ka gafe min datugura Oustaz yani an ka taa gafe datugu la tɛmɛni a aya bɛ na ni wa anna sa'ayahu sawfa yura i ye mun kɛ o de bɛ d'i ma o de bɛ présenter ye sura 88 aya 9 lisa'i harajiya ko o baara in ko cɛsiri dɛ ko jɛni k'i ma o de kama Qur'an sura 53 aya 40
najm Quran sura 57 aya 40 ko foyi ti dima fo iye mun ke ire ye ko ye bara mun wali ye mun ke ire de o sara de be dima Allahu akbar ko tiɲɛ yɛrɛ la foyi ti dima fo ire mun ke ire ye ko ibn o de ye wa aya 41 summa yujzahul jazaa al awfa kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ sara n'i ka sara dafalen i ye mun kɛ foyi t'a jɛ i bɛ sarakati bɔ su ye ka bila min i bɛ sarakati bɔ su ye k'a bila min quoi question min ka poser o le kuma dɛ ne tɛ dɛ tiɲɛ don karamɔgɔbaw aw minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati in na aw bɛ sarakati bɔ su ye k'a bila mizani jumɛn kɔnɔ quoi minɛn jumɛn kɔnɔ quoi sabula kɔnɔbara minɛn kɔnɔ sakɛ a bɛ don kɔnɔbara la sinɛ fɔri su ko nin tɛ sabula ni hadamaden mɛlɛkɛ fila bɛ hadamaden nɔfɛ a bɛ o dalili bɛ yɔrɔ jumɛn suratul kafuba Quran sura 50 aya 17 ala ye mun de fɔ ye a ko hadamaden sɛbɛnnikɛlaw bɛ mɔgɔ nɔfɛ i tɛ fosi kɛ olu ɲɛnama wa laadiri de don o tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ka da mɔgɔ la kelen bɛ kini fɛ rakibun atidun kɔrɔfɔ bɛ ka faamu usal ni mɛlɛkɛ fila belebeleba fila o bɛ i ka baaraw de sɛbɛn quoi i bɛ juguma mun kɛ kelen b'o sɛbɛn kelen bɛ i bɛ ɲuman mun kɛ o b'o sɛbɛn walasa i k'a faamu jumɛn de bɛ juguman sɛbɛn mun bɛ numan fɛ o bɛ juguman sɛbɛn i ka kuma jugu ani i ka waleya jugu mun bɛ kini fɛ o b'i ka ɲuman ale b'i ka ɲuman ani i ka kumakan ɲuman ani i ka baara ɲuman a b'o sɛbɛn parce que suratul haka de bɛ o dantigɛ i ye quoi tiɲɛ sura Kuranɛ sura 69 aya 19 ka taa bila 25 ko don min na mɔgɔw ka sara bɛna d'u ma i y'a ye kabiri ɲininkali ni tiɲɛ tɛ dɛ ko don min na sara bɛna di mɔgɔw ma ko u ka gafew bɛ di u ma kini bolo ani numan bolo de la quoi kini ni a dir'i ma ni kini ye i ka baara ɲuman de ka ca quoi ko e kɛra mɔgɔ kisilen ye mais n'a dir'i ma ni numan ye ko o tigilamɔgɔw bɛ halaki wele u yɛrɛ kan bon adamaden ka to ɲɛnamaya la i bɛ fɛn o fɛn mun kɛ rakibun a t'i dun o bɛ e nɔfɛ ni adamaden fatura ko bɛ mun kɛ usal an taa Kuranɛ sura 17 ta ala ye mun de fɔ ye Kuranɛ sura 17 aya 13 Allahu akbar suratul Isra'i Kuranɛ sura 17 sura tagama sura aya 17 aya 17 14 ala ye mun de fɔ usal wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unkihi ako i kan papier ni PV ni mɛlɛkɛw ka PV ni adamaden fatura u bɛ PV ni sɛbɛn ka bila o bɛ PV ni kuru quoi k'a dulon i kan na o PV ni wa nukriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allahu akbar i ka kitabu ni mɛlɛkɛw ye mun sɛbɛn i ka PV ni o de bɛ bɔ k'a d'i ma yawmal qiyamati o de ye ɲininkali don Kuranɛ m'o de f'i ye Kuranɛ sura 15 aya 93 ɲininkali bɛ kɛ don min o kitabu bɛ bɔ k'a d'i ma wa rabbika lanas'alannahum an bɛ ɲininka dɛ bon o ye ɲininkali don yawmatul qiyama ko bon gafe mun bɛ yen ni i ka baara ɲuman ni juguman bɛ gafe mun kɔnɔ a tun kurula quoi i salen ɲuman tɛ sɛbɛn a kɔnɔ juguman tɛ sɛbɛn a kɔnɔ pewu i ka fɛn bɛɛ jɔra i ye cɛsiri mun kɛ i yɛrɛ ye o baara de bɛ na présenter i la wa a aya 14 ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban o don ma kalan tɛ ye dɛ ko ma kalan o tɛ yen ko a bɛ fɔ e yɛrɛ de b'a jate bɔ a kalan n'i ka taacɛn de b'a kɔnɔ i b'a fɔ n'i ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko vraiment ne ye alijɛnɛden ye walima ne ye jahanamaden ye e yɛrɛ wasara i yɛrɛ jate bɔ la Ustaz e delila k'a mɛn
karamɔgɔ bɛ k'a fɔ ko a fatɔra ka seli juru to a la k'a ka a sara wa? Ayi ma deli k'o mɛn. Ne deli ka mɛn. K'a ka jaka tun ti ka dafa kosɛbɛ, an b'a ka jaka dafa, e delila ka mɛn? Ayi ma deli k'o mɛn. Ko sunkalo tɛmɛnen a ma se ka sun, an b'a sun k'a dafa, e delila ka mɛn? Ma deli k'a mɛn. Mais mun de nana ni hiji ta ye? Agence tigiw ka baara don. Agence bureau ka baara don. Ayi makakaw. Parce que u ka sɔrɔ de b'o la. Makiya mɔgɔ ka baara. Ko ni mɔgɔ sara i bɛ se ka hiji kɛ a nɔ da. O la kalabanjiya kumaw de don. Wari ɲinikanw don. A lamɛn dɛ. O y'o to yen. Parce que sɔrɔ b'o la. O ma seli don a la. O ma jaka don a la. O ma sun don a la. O taara o nɔrɔ hiji la. Parce que nafolo b'o la. Ka na o nɔrɔ jaka la. Parce que a bɛ don u yɛrɛ ma. Kosɛbɛ. N ko jaka. Su sarakati. O bɛ don u yɛrɛ kɔnɔbara la. Awɔ. O dɛgɛ o fo dɔw bɛ bi dɛgɛ n'a kɔnɔ. I kana se ka la dɛ. O sarakati bɔ don. A dɔ bɛ kabako de don dɛ. O wari tilayɔrɔ. Kɛlɛ bɛ k'a nɔfɛ. Parce que u ka sɔrɔ da de ye ninnu ye. O ye nin lalaga quoi. K'o dilan u yɛrɛ ye. Exactement. Tiɲɛ. N'o tɛ nin tɛ Ala ka kuma ye. Ni adamaden fatura. I tɛ ɲuman dɔ juguman dɔ kɛ ni a tɔgɔ ye. I n'a fɔ ko parce que i balima dɔ e n'a to man di. Sisan n bɛ taa jɛnɛya kɛ. K'a ŋaniya a ka da ale ma quoi. N bɛ taa sonyani kɛ bɛn man ŋaniya k'a da ale ma quoi. O cogoya kelen na i tɛ taa ɲuman kɛ quoi. I tɛ taa sarakati bɔ k'a di mɔgɔ dɔ ma ko a ɲuman ka se i balimakɛ in ma quoi. Sɛbɛn yɔrɔ tɛ yen quoi. A banna a ka gafe kurula quoi. Pewu. A kurula de. A kurula. Wa Ala ko i ye mun kɛ i yɛrɛ ye dɛ i bɛ sara n'o de ye. I tɛ sara ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye. Baara ɲuman kɛlen. I tɛ sara ni mɔgɔ wɛrɛ ka ju. Baara kɛlen juguman ye. Non. I tɛ sara n'o ye. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. I bɛ n'o de ye foyi tɛ hadamaden ye e yɛrɛ ye cɛsiri min kɛ i ye baara ɲuman min kɛ i y'a faamu wa i bɛ taga sara i k'o baara ɲuman de la. Ani ka baara juguman fana. Ani ko o baara juguman ye. Foyi t'i ye n'o o tɛ. Suratu Najm. Aya 36 ka taa bila 41. A bɛ sara bɛ dafa ka d'i ma. Fɛn tɛ bɔ a la. Fɛn tɛ fara a kan. Allahu akbar. Ni ne don. Uzan. Ka saraka bɔ su ye o kuma tɛ tiɲɛ ye. Tiɲɛ tɛ. A dalu tɛ tarata kɔnɔ. A dalu tɛ karamɔgɔ bolo linjili kɔnɔ o yɛrɛ tɛ tarata dɔn o tɛ linjili dɔn. An de bɛ se ka fɛn f'i ye o kan. O yɛrɛ man ɲi. U ma surunya ka kɔrɔna dɔn parce que kɔrɔna kɔnɔ kuma limaniya ni da ye u dusukun banna la n'o tɛ n'i sɔnna Kɔrɔani ye n'i ye kɔrɔna kalan i ni Alahu cɛ la i b'a dɔn karamɔgɔkɛni mɔgɔ ka karamɔgɔba de ye mais an fɛ an b'i wele karamɔgɔkɛni Ala i bɛ Ala kɛ seere ye i b'a dɔn ka saraka bɔ su ye tiɲɛ tɛ e b'o dɔn tigitigi. I b'a dɔn hali n'i fa k'i wele i b'a dɔn. I ni Ala cɛ ka saraka bɔ su ye ko nin nɛɛma ka se su ma i b'a dɔn tiɲɛ tɛ pour que e ye mɔgɔ bila a la. Allahu akbar. Kafiriya don. Non kana se k'a la parce que a ka kiri ma ta. Bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna. Fa ulaika humuz zalimuna. Fa ulaika humul fasiqun. Tiɲɛnikɛlaw de don. Kafiru don. Tiɲɛnikɛlaw don. Yɛrɛkuntɔɲɔbagaw don. Kuran sura 5 aya 44 aya 45 aya 47. Ya olu de dugukolo tiɲɛ. Ya tiɲɛ. O ye ko bɛɛ nɔɔni quoi. Ala ka kiri bɛɛ o y'a bɛɛ nɔɔni. K'a bɛɛ birisa ɲami. Ustaz. Ko kuranɛ bɛ kalan su ye. An ka taa kuranɛ sura 7 ta. Allahu akbar. Tɛ ni ɲɔgɔnna jɔjugu fili ji la shahidu wulila. Ustaz kabakoba. Shahidu nana. Kuranɛ sura 7 aya 200 ni aya 4 an mago bɛ o kɔnɔ kuma na. Wa iza quri al-Qur'an. Ni kuranɛ bɛ kalan aw ye. Fastami'u lahu. E k'i tulo majɔ a la. Wa ansitu. E k'i makun. La'allakum turhamun. Mun kosɔn e k'a baraji sɔrɔ. Allahu akbar. E k'a nɛɛma sɔrɔ. E k'a nɛɛma sɔrɔ. An b'a fɔ baraji walasa. U ka faamu na. N'o tɛ nɛɛma de don. Nɛɛma don. Ustaz kɔrɔna ko kɔrɔna ka kalan su ye k'a sɔrɔ kɔrɔna nɛɛma sarti il faut que i k'a kalankan mɛn fɔlɔ kelen i tɛ dan a mɛnni ma dɛ i ka tila k'i da de ka fara a kan o bɛ kɛ k'i sɔrɔ ɲɛnamaya de la wa
o kon tike ka soro e sale gondo surtout kati shudu fo kaburu no na la kan isigiya ka korna kala ko e ko nema soro ka soro korna nema sarti fla de bala hali ni club dona akalankana ni itemena ni ka baro ye eta nema soro ala yi bola ni korna be kala e ya e ma me e klota la ko me e ma kundro e klota la ina fo nu be selni mo yi kliga be selni alman be ta jo abe seli kala abe qur'an de kala ko seli kon nana parce que o de foro utlu ma uye ileka minal kitabi wa kimi salata qur'an sura mugani kono ta aybina ni duru bo o kala ni aba dugo kaso adu fora ka kana dugo wala tajhar bi salati oui adabara de wala sa mo munum jolembe o kame parce que qur'an kalankan e ka me nema de don ko ala ko ka ne bita aw nyin ga fende la awbe munye ani awbe mu me Allahu akbar qur'an sura ta ani wolon fulan aya bi saba ani aya wo on ni ma mu medu no ay sinni ngawla e ma munye du iti sala ni ngawla e ma fe munye ala bi nyin ngala e ma fe mu medu ay ti nyin ngala bo ala ko korna kalani e ka me nema de don ko mais pour que e ko nema soro e bi daje de ka fara a mangayi ka mangayi la me ko de nema e ma ko on subo o mewa ay fa salenu do edun ko abi nema ko ay korna kalan suyo ka abi nema soro arrêtez ni ozaz balawe muye ni shitade Allahu akbar eti korna yoro do kalan ka yoro do toyi ibi fen fen mu fo abebe korna konna na abe dugo ka juru munun ke ni ala nyebala ebe ta soro ebe ka kalan shu togola hal na soro a fenti sama de ni atun kanga sama abike balawde ko sebe eta don ka fo shu tumbi kurtu ke ka fen do nyagami ka ka demaya balo noy modo ko mi gele abe kurtu doni ke awo abe kurtu abta ngalon do tige ima fa mo abta shweni fitinu ke shweni fitini rete abto ka ta yurgu ke mana fo cogodo o tawa ka ka demaya balo ni bi korna kala ibe sini bema jondi yibla korna kala jondi ni ma be bolo la ay ko jugu ke ta commissaire la commissariat la est-ce que kan ta commissaire sigi commissaire nya koro ka fo commissaire ya don ay kala ke nyoko fe yene terke commissaire ba fo ko awo ya don vraiment ne ka ko ka boy bulo aba fo ko awo bon ne dogoni do de minendo ya abiya mais chenere la abi nyuman ke chugomina abi juguman ke tan hal odongo aya a boy yan fe ay shweni ke yan fe hal odongo ay ni ke yan fe eba la kaka ko jugu fo o be ka fa ba fa bo vraiment mba nyini fe anga jein kama wa so le rak me anga law ko no wa ko Allah blaye est-ce ya ka ko de no ya wa ya ka ko de gele bo korna beta Allahu akbar ay kana sigala korna nema iba soro de ni uklobe akalankana ngane e kutara commissary fe ko nyema ne balma do ikadla ala kama mi ini ne ka je kama yero hina binen e cede aba foko ay yero ay kalanke nyom bete ala kama jati ni sinji de adola ana hina mais e tara aka ko jugu be lakali ete korna yoro do kalanka yoro do toy suratu yasin o wa ko yasin ka kalan suyo tellement que yasin kadwi kasro yasin aya shegina Allahu akbar uzad yasin bi saba ani woro aya shegi abe kuma ba do foko abo fo inna ja'alna fi a'nakihim aglalan mais eni me nyame ay mu do anye kelike kauna nege jolo ko la de mais o sorla munde fe ibe adamene depuis aya folo kanabla aya shegila korna de ko e korna de uma korna de do ubala korna mun diruma ka ke sirati ke klene de ko mbi manini qur'an yasin aya folo afu flafleni yasin aya flana ako kitabu de do qur'anil hakim mun falendo kiri ani kodona Allahu akbar ko momod innaka laminal mursalina e chidon la chidon do ye ko chidon do ye kabako chidon bele wa ala siratin mustaqim wa ibi sirati ke klene ka sirati ka min mun de sirati ke klene ni ye aya duru tanzil al aziz rahim
parce que be wahyi de kan wahyi mun bora masbeya betigi ni o nema tigi o de sirata ke klene wa uhiya ilayya hazal qur'an de wayra ka di alakrama qur'an sura wora ayatani kono ako fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim qur'an sura binani nan saba suratul zukhruf ay binani saba ay binani ako qur'an fleni isogo ula muhammad o de sirata ke klene bo sisa mo munu tunte o sirata ke klene kan a aya shegi ako ambe nege jologo do ula Allahu akbar kauna ko udo jahannama kono nana Allahu akbar suni bamba ka tawne tumaro ni abni makara lo ko akata yasin kalaka ni e ba do ti yasin kalaka atigi yara tunte kornaka atumbe bukhari ko ni muslim ko dila atumbe maliki asira de la atumbe ibn asra ama fi ko fasam sigu billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ko korna mine isko korna sabu korna de siratike klene wore ma ko ye korna sura binani saba ay binani saba ama fi laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yashaa ila siratin mustaqima korna sura mugani nani aya binani aya woro suratul nur ay binani woro ay aya jigi muhammad ni ce jati ye aya jigi eka Muhammad Lamin ka ke aya jeloyi ne ala be mo kanda ni o aya nunu mo mo ni ala ja wa o de siratike clean Allahu akbar atigi satola arrête nte kornaka ko ki kana seligundo ko ki kana suntige ni kile ni suma ni dibi mana ko ki kana ni ke atun shit atun toka asatola ke kata yasin kala ala dun ko ni yasin kornana ko mo mun nte siratike clean ka amene ga jologo do kana imam go sawa ya mo go sawa mun de ibla yasin kala na mun ibla la ma se ka fa ala ya fama ala etara yasin kala ko juro Ozan ikam sorba curu ika coba curu aya ba curu bo sanwo ba curu ta I palma ke curu sanwo be karam ko nu wele alame de sanwo be karam ko nu wele ka korna kala ni su togoye ka sarakati boni su togoye sebe kote ko sarakati bo kuma sira de awo ko ay waru blagana hali kana siko kuma na ko do bi jo balaw kuma de don de Ozan balaw yere de o teke balawdu ni ba do itake fuga do ko rafa ko ma so ngafendi Allahu akbar ay ni mas son o saraka de wo ngoy danga dendi danga de danga ko chokora saraka danga do dama de bla Allahu akbar nyogon kam ko hal u fa ka su saraka te ko ti saka mishi kantike hal saka ko ti saka kantike ko kama warbere di qur'an kala no awo ko kama warbere di qur'an kala no zibaro uzal kaba ko do ko bele ba aw karmo do abnaki aw kliya hali kana sigo kuma na su sarakati ta ceye a korna kalan ta ceye a dalalu kalan ta ceye ayi ndaro ndu wuli jogudi akuni hibu kalan ta ceye ashini shi ta ceye